Buenísima gente, aquí otro video más para el canal de YouTube. Presentamos otro video más para el canal, el Dragon Age Origins, otra vez en el episodio de no me acuerdo cuándo, pero estamos por ahí. Y apenas estoy haciendo este video. Vamos a empezar otra vez. Lottery, estamos en Lottery. Vamos a cargar. Solo he puesto el mod que cargue las texturas mejor a texturas HD. Sí. La calidad del brillo la aumenté tantito en escena, como lo había dicho en el anterior video, creo que se lo mencionaba. Y mi voz creo que suena más ecualizada, mejor ecualizada, sin ruido de fondo. Creo que así se escucha mejor. Si no, a rato checar el audio. Ya lo había movido hace unas 2 semanas por ahí. Pero espero que se suene mejor y más alto. Le subí el volumen, ya por definitivo le subí. Y si molesta mi voz, pues perdón. Pero ahí estamos. Lo último que hemos hecho es ir con el mercader. El mercader se estaba peleando con la señora. Ya lo hicimos. Aquí estamos con el cantor de voz. Tenemos que entrar acá adentro. Creo que entra a la capilla. Aquí había un niño perdido. Stop looking at me, mongrel. I have nothing you want. Why do you keep staring at me so, you flea-ridden beast? Can you not tell when you are not wanted? I enjoy company of creatures of the wild, not stench-ridden domesticated wolves. And he persists. Maddening! Ok. Vamos a buscar a ver. Aquí ocupaban algo. You got a bed for the night. You taken care of. ¿Qué está sucediendo aquí? Ever since good King Kalen passed, refugees and soldiers have been passing through. I'm the elder here, and I've my hands full making sure refugees don't turn to petty theft, or worse. Sir Bryant at the Chantry is seeing to matters of defence and such. He'd have more of an ear for your type. Okay. Too much to do, and not enough time. ¿Necesitas ayuda? I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. Sé un poco de herbalismo. Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travellers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few poultices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Okay. Have any luck finding herbs in the woods? No me han hecho falta, Ten. This will help many people. You're a good sort, you know. Okay. No sé cuántos los quitó, pero mientras que sea bueno, sí. Aquí están las trampas. Allison. Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps? No puedo ayudarte, lo siento. ¿Para qué necesitas las trampas? Old man Barlin said that Darkspawn may be coming soon. He's got traps on his farm. I figured I'd put a few on my lands. Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps. ¿Y por qué no las compras? Barlin ha puesto trampas venenosas en su tierra. He doesn't have any poison yet, thank the maker. So his fields are just full of traps. He can be a bit eccentric. ¿Y por qué no las compras? Lo siento, no entiendo de trampas. ¿Y por qué no las puedes comprar? None to be had. Barlin has all the traps in the village in his fields. Lo siento, no entiendo de trampas. I didn't mean to bother you. Sorry. Lothering doesn't have any more beds for refugees, but they keep coming.
Ya recogimos todo eso y esto y esto. Esa misión la vamos a hacer So más I take después. it you did not enjoy your Templar training? That's directed at me, I take it. Do you see any others about who have failed at their religious instruction? I didn't fail. How dare you accuse me of thievery? I saw you take the supplies from my car. Your grassland eyes are inept. A chastened would never stoop to petty theft. You marsh folk are all thieves and liars. Enough! People here are already desperate and frightened. They don't need you two coming to blows. But what about my food? I said enough! In the wilds we're eaten, here we Not seen starve. refugees. Is there no end to our Ok, fortune? no era esa cosa. You got a bed for the night. You taken care of. I... Too much to do. I don't suppose you know anything. Then you may... Or... Have any luck finding herbs? This will help. Listo. Esta misión la vamos a hacer por el último. Just how smart are Mabari supposed to be, anyway? Do you think they understand everything we say? Oh, is that so? You could just be listening to the tone of my voice. You could be an utter moron for all we know. Hey, now. There's nothing saying that a moron can't be cute and adorable. Well, all right. Who's the cute and adorable puppy? Ignorance is bliss, isn't it? That's what the Chantry kept telling me anyhow. Vamos a pasar por ahí. Bueno, ya estamos. Vamos a ver por aquí, por acá y por allá. Vamos a ver a esta parte. Shokkeba Marad starit, Merad twasit, Abana kyun, Maras shokra, Anan sam kyun. You aren't one of my captors. I will not amuse you any more than I have the other humans. Leave me in peace. Eres un prisionero. ¿Quién te ha puesto allí? ¿Qué eres? Entonces te abandonaré a tu suerte. I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Qunari peoples. Soy Dirkana, es un placer conocerte. You mock me, or you show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now, I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. Resulta que necesito manos hábiles que me ayuden. No doubt. What help do you seek? Sin duda, ¿qué tipo de ayuda buscas? Y juro defender la tierra contra la ruina. Eso no es asunto mío, tengo una misión de gran importancia que esta más te da siempre que estés libre. The Blight. Are you a Grey Warden, then? Sí, lo soy. Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. ¿Crees que la reverenda madre te dejaría libre? Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance. It seems as likely to bring my death as waiting here. Te dejaré por ahora. Farewell, then. Eaten alive by Darkspawn. That's cruel. I wonder why the revered mother's so afraid of him. Ok. Vamos a ir con la reverenda madre. Vamos a guardar tantito. Lotería. Este guardado lo vamos a cambiar. Aquí. So how is it that Terran Logain survived when even the Grey Wardens didn't make it out of that place down south? I heard he saw just in time what those Grey Wardens were doing and saved his men. He's a hero, that's what he is. Too bad he couldn't save poor King Kalen. Blast those Grey Wardens, they deserve what they got and more. I'll say.
First they drag the king down there, and then they throw him to the wolves. It's no wonder it all went bad. Ok. Did you see the new recruiters out? Cuenco de grabar. Keep your voice down if I were you. They're pressing anyone who can hold a sword into... Vamos aquí en la taberna. Well, look what we have here then. I think we've just been blessed. Uh-oh. Low gains, men. This can't be good. Didn't we spend all morning asking about a woman by this very description, and everyone said they hadn't seen her? It seems we were lied to. Gentlemen, surely there's no need for trouble. These are no doubt simply more poor souls seeking refuge. They're more than that. Now stay out of our way, sister. You protect these traitors, you'll get the same as them. Parece que quiere pelea, estaré encantada de satisfacer. Que te hace pensar que somos traidores. No necesito tu ayuda, señora. Por favor, apártate y hablemos antes de que la situación se descontrole. Parece que quiere pelea, estaré encantada de satisfacer. Right, let's make this quick. Un grifo, digo. Un grifo. Ay, ya no veo. Sí, suena suerte fuerte. Begin the onslaught. As you desire. All right, you've won. We surrender. Good. They've learned their lesson and we can all stop fighting now. No quiero que informen a Lohen. Los guardas grises no traicionaron al rey Kailan. Fue Lohen quien lo hizo. I was there. The Terran pulled us out of a trap. Comenzar a correr, vamos. El Sten dejó de morir al rey. Estás completamente ciego, lo matas. Lleva un mensaje a Lohen. El Terran dejó morir al rey. The wardens led the king to his death. The Terran could do nothing. Comenzar a correr. Lleva un mensaje a Lohen. What do you want to tell him? ¿Qué es lo que tengo que decirle? Los guardas grises saben lo que ha sucedido en realidad. Pagará por lo que ha hecho, vamos a traer. Va a tener que esforzarse más, vamos a decirle. Los guardas grises saben lo que han sucedido en realidad. I'll tell him right away. Now, thank you. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. Disculpen la interferencia, pero no puedo quedarme sin ayudar en algo. Está todo en inglés. ¿Y quién eres tú? Parece que demasiado la felicidad te ha salvado tu vida. Todo está bien, la felicidad te ha salvado. Aprecio lo que es. ¿Eres quién eres? Una demanda peleando. I wasn't born in the Chantry, you know. Many of us had more colorful lives before we joined. Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the Chantry here in Lothering. Oh, I was. Deja presentarme a mí misma. Yo soy Liliana, una de los hermanos del Chantry que está en Lothering, Yerwas. ¿Y quién eres tú? Yo soy Mirjana. Es un placer. Those men said you're a Grey Warden. You will be battling the Darkspawn, yes? That is what Grey Wardens do. I know after what happened you will need all the help you can get. That's why I'm coming along. ¿Por qué vendrás conmigo? The Maker told me to. El gran hacedor me ha llamado. El hacedor está dentro de mí. Bienvenido. Okay. Then you believe me? ¿Tú me crees? I knew the Maker had sent a true dream.
A vision that by serving you, I serve his holy plan. Perhaps your skull was cracked worse than Mother thought. Thank you. I appreciate being given this chance. I will not let you down. Ok, Mamari te vas y Indeed. Elena se va con nosotros. Ok, básicamente eso, lo poco que traducí. Si quieren que traduzca todos los textos, aunque no le entienda tanto el inglés, pues lo haré. You're gonna make more trouble? We've about all we can stand in Lothering now. Siento este jaleo. They had it coming, and they were trouble enough themselves. So long as you don't start more, I won't get excited. Right then, name's Denial. Sorry I can't chat much. As you see, we've a full house. Ok, supongo que no tendré habitaciones, ¿verdad? ¿Qué sabes acerca del Qunari enjalado que hay afuera del pueblo? That monster killed 3 families, torn them up like a beast. The cage is too good for him, but it's the Chantry's idea of mercy. Supongo que no tendréis habitaciones, ¿verdad? Look around. People are sleeping on the floors and in the attic. That's how many rooms I don't have. ¿Has oído algún rumor? There's knights from Redcliffe wandering the countryside, looking for the place where Andreste's sacred ashes are said to lie. Can you believe that? The urn holding her ashes is a myth, and yet these knights say they were sent to find it anyhow to heal Arl Eamon. I didn't even know he was ill. Maybe he has the blight. If so, then times are even darker for Ferelden than any of us thought. Anything else I can get you? ¿Quiénes eran esos hombres contra los que combatí? When Tian Logain marched by, he left those fellas behind to look for Grey Wardens. I suppose that's you. Por supuesto que no, no debes contárselo a nadie. I have no qualm with you, whatever the Tian says. My grandfather served. Your secret's safe with me. What can I get you then? ¿Debo irme? Luck speed your way. Aquí está Berlín. You're here about food. Take it up with that bleeding runt by the chantry. I got other gear to sell. Enséñame lo que tienes. ¿Te has quedado sin comida? A whole mess of refugees come in and leave near every night. All have hungry bellies, sad tales, and mementos for barter. I sold that bleeding merchant outside about half my larder 2 weeks back, and now he's charging outrageous sums for all my food. No te preocupes por eso, me lo he ocupado de él. ¿Estás celoso porque no se te ocurrió a ti antes? You did? Well, I don't know what to say to that. Ok, Thanks. Gracias. Enséñame lo que tienes. Según inventario del grupo en Berlín. Esta boleta de concordia. Reduce la hostilidad, más 10 resistencia física. Plano de trampa de grasa pequeña. Planos de señuelo leve. Ay, creo que ya de esto se está cliqueándolo sin querer. Voy a comprarle este. ¿Cuánto dinero tengo? Si me alcanza, me queda uno de oro y 50. 90. Cataplasma curativa. Menor. Es mejor el menor. Una mayor. Y el poción de lirio. Vamos a llevarnos el otro lirio. Comida de Mabari, no lo ocupamos. A ver, las otras son, este es vino que se puede regalar. Win. Regalo a todos. A todos. Ok, puedo venderle esto. Este pie de lobo lo mantenemos porque este lo necesitamos más adelante. Este no sé si comprarlo, la verdad.
Pero lo mantenemos así. Esta armadura de cuero tachonada. Armadura de cuero. Ok, este es el menor nivel. Lo vendemos. Y el otro es de mayor nivel costo. De mayor costo digo. Pintura de guerra de la vanguardia. Casi del corcel. Ok. Vara de relámpagos. Esto lo puedo equipar para mí. Resistencia a la electricidad. Más 10 daño por electricidad. Potencia de hechizos. Ok, esto lo puedo comprar más adelante. Porque no tengo el dinero necesario. Ya encantada. Espadón equilibrado. Esto lo puedo. ¿Cuánto daño hace? Daño 11. Sí lo puedo vender porque el espadón siempre me regresa según mal. No me acuerdo. Recuerdo algo así. Arco de ceniza. Ok, la ballesta sí la vendo. Bastón mágico, esto el principio lo tenemos. Casco de cuero, esto sí lo quito. Zancadas del velo. Crudo, si lo vendemos porque no lo necesitamos. Curado, lo vendemos. Túnica de la capilla lo quitamos. Escudo pequeño de olmo. De guarda recluta. Daño contra tenebrosos, esto no lo ocupamos. Este sí lo vendemos. Anillos de estudio. Sortija helada. Es que son un montón de cosas que tenemos que vender. Mira, este ungüento no lo voy a comprar. No me acuerdo qué es lo que iba a comprar. Ah, sí. Esto, el bastón. Listo, ya lo tenemos. Inventario. Bastón. Listo, lo vendemos. El engendro tenebroso lo You're here about food. Take it up with that bleat. I got other gear to sell. Listo. You're here about food. I got other gear to sell. ¿Sabes de algún trabajo bien pagado en lotería? Check the chanter's board by the chantry. There's good jobs there. I don't suppose you know anything about poison? Yo algo sé, veneno, por la sangre del nacedor. ¿Para qué necesitas veneno? Yo algo sé. I figured if I kept asking, I'd find someone. I'd pay good coin for some simple poison. Something to slow them beasties down or make them think twice. Mira lo que puedo hacer. ¿Sabes dónde pueden conseguir ingredientes? There's herbs in the North Wood. As for other stuff, look around town. Some refugees just left things behind to travel faster. I don't really know what you need, though. I might have some in stock, too. Adiós.
Ok, venenos. Misión actualizada. Un granjero Belén quiere colocar trampas venenosas alrededor de su granja para protegerla de los monstruos y otros intrusos. Te ha pedido que prepares un veneno para él con 3 frascos de azúcar. ¿Será suficiente? Bueno. Esta chica puede hacer veneno. Extracto de raíz mortal. Ok. Raíz mortal, frasco. Ok, necesitamos raíz mortal. Any luck with that poison? Or you here to see my... Ay, le piqué. Any luck with that poison? Or you here to see me? Listo. Ingredientes. Esto lo vamos a comprar porque sí. No tiene. Ah, todo menso. Raíces élficas. Y listo, ya tenemos lo que tenemos que hacer. Yes. Raíz mortal. Como aquí los crea este brillo. Any luck with that poison? Or you... Any luck with that poison? Or you here to... Ingredientes. No me dio los ingredientes. Raíz élfica por 16. Ah, extracto de toxina, con razón. Bueno, vamos. Lovely. Allow me. I could do that for you. Escudo redondo grande de madera. Suena bien. Muy bien. Inventario para esta chica. Espada larga de guarda. Ataque más 4. Guanteletes. Armaduras de escamas. Listo, para que se vaya bien. Resistencia al frío. Piedras de la suerte. Todos los atributos más 1. Así mero. Muy bien. So what does a dark spawn look like anyhow? You ever seen one? Can't say I want to. We're probably going to see plenty. Vamos a guardarlos desde aquí. Otra vez. Tenemos que aprender por lo menos un nivel. Bueno, ya regresé, aquí estamos. Desde aquí aparecieron unos bandidos proclamando nuestra cabeza.
Altair se muere muy rápido. As you deserve. I never liked this part. I am done with that one. ¿Quién está a punto de morir? Inventario. Yes. Listo. Acabamos con estos bandidos. Bueno, falta el otro. Begin the onslaught. Another battle. Let's see. And so I shall. Listo, están muertos todos aquí. El taller está ahí. En el mastizal. No hay nada por descubrir, ¿verdad? Todo bien por ahí, aquí, allá. No hay nada. Ahora hay que investigar otra parte. El taller con nuestras. Experiencia, falta un montón por experiencia. Lovely. Well, all right. Esto del cambiar de grupo, esto no está. Es un mod, si no mal recuerdo. Ahí está, lo cambiamos, vamos con Mamarín. Olfateo, falté. Ok. Qué raro. Indeed. Bueno, no vamos a acercarnos todavía por allá. Es raíz élfica. Aquí hay unas cosas que tenemos que buscar. Esas son arañas. Another creature ahead. Está muerto ese, muerto el otro. Ay, siempre se muere, ¿no? ¿Por qué? Gracias, final. Ah, el extracto de toxina, eso está bien. Araña gigante, más extracto de toxina. Para la misión que teníamos. Ah, chicuela. Ok. Se me olvidó que este era veneno. Pero raíz mortal, ¿para qué me lo marca?
Listo, ya tenemos los 3 frascos. Aquí no había nada más. No, para nada más. Antes de ponernos en peligro y atacar a los bandidos que están al fondo a la derecha, vamos a regresarnos al lugar donde está el otro. Barley. Hasta que subamos de nivel vamos a hablar con la chica de allá. Los orles ya nos conquistaron y no sé quién más. Any luck with that poison? Or you here to see my stock? Enséñame lo que tienes, tengo lo que me pediste. Splendid! If those beasties come on my land, I hope it teaches them a lesson. Yeah, enough gold to cover any of your expenses and then some, eh? Ok, tenemos 75 monedas. Estamos bien, perfectamente bien. Podemos salir de aquí. So can you surrender to a darkspawn? Do they take prisoners? Regresamos al puente de acá a la izquierda. Have a care where your eyes linger, Alistair. Yes, well, don't worry. It's not what you think. I see. I was looking at your nose. And what is it about my nose that captivates you so? I was just thinking that it looks exactly like your mother's. I hate you so much. What? Never mind. No manches, hablan de la nariz de... ¿Aquí? Morir. Entramos, salimos. There's word of darkspawn stragglers, but no sign of the main horde. Guardamos aquí. Loterín. We are the only hope of protection this village has now, and I will not abandon. Cierto, no. That is all. Who? May the Maker have I mercy. beg your pardon. I did not see you approach. Sir Donald? Is that you? Alistair? By the Maker, how are you? I was certain you were dead. Not yet. No thanks to Turn Logain. If Arl Eamon were well, he'd set Logain straight soon enough. But if Arl Eamon is sick, why are you here? Our only hope now is a miracle. Every knight of Redcliffe has gone in search of the Urn of Sacred Ashes. Andraste's ashes are said to cure any illness, but I fear we are chasing a fable. With each day my hope dims. ¿No deberías estar huyendo de los engendros tenebrosos? My mission takes priority, but I fear I shall be returning to Redcliffe with nothing to show for my efforts. La verdad es que espero ver a Hertam. Why is that, if I may ask? Necesitamos su ayuda contra Terlo. I see. The Arl is a popular man, it's true. Tern Logain, however, is a hero throughout Ferelden. Whatever the Tern has done or not done, the Arl remains ill, or worse. That is my primary concern. ¿Crees que Logain tiene algo que ver con la enfermedad del Har? The Arl fell ill before the king died. But what if Logain planned that too? Oh, such thoughts do not sit well with me. We should see what's happening in Redcliffe ourselves. I believe that now more than ever. If nothing else, I am certain you would be welcomed at Castle Redcliffe. The Arlessa is there, and she could tell you more than I could. ¿Y la búsqueda de las cenizas te ha traído aquí? I expected to take advantage of the Chantry's library, in fact, but my skills are better suited to battle than chasing down tales. Cuéntame más sobre la urna de las cenizas sagradas. Supposedly, the urn contains the ashes of the prophetess Andraste. Surely you know all this. Me gusta oír lo que sabes. If you're truly interested, there are books here containing a great deal of lore. Nothing I have found leads me to believe that this was anything more than a quest of desperation. I intend to return to Redcliffe soon and tell the Arlessa exactly that, once Sir Henrik arrives. ¿Quién es Henrik? ¿Quién es Henrik? Tu amigo Sir Henry está muerto.
Tengo lo que le pertenece. What? And you have his locket? Y una And a nota. note? Maker's mercy. Thank you for giving me these. I would never have known otherwise. ¿Hay alguna recompensa? A reward? Oh, of course. I hope a sovereign is sufficient. Thank you. I wonder how many of us have met similar fates on this mad quest. Debo irme. With Henrik gone, I need to return to Redcliffe. Perhaps later I will seek out the scholar his note mentions. But I must go. Thank you again, my lady. You have been most helpful. Ok. And Códice when de the Maker activación. spoke, chant of light scattered in the darkness. The You word ever wonder if that's an fear and accurate ignorance. likeness of Andraste? Let those who cry out Maybe from she the was shadows ugly. be comforted. Maybe she had buck Those who teeth. seek redemption How be will we know? delivered. Let those who have sinned be forgiven. And when the chant spreads across all four corners of the world, let it rise at last to the ears of the Maker. Let him hear our unwavering faith. Let him hear As you desire. Códice actualizado. Un cofre. It's done. Bronze symbol on Andraste. El símbolo de Andraste. De bronce. And then shall the chant of light make it pure. Let all mankind be humbled. Let all repeat the chant of light. Only the word. Good day, Sister Liliana. I'm surprised to see you're still in Lothering. It is good to see you as well, Your Reverence. I do not recognize your companion. Greetings. Will you be making a donation to the chantry? Our need has never been greater. No tengo nada que ofrecer. ¿Quién es? ¿Qué diezmo es Might apropiado? I suggest 30 silver? No tengo nada que ofrecer. Lo siento, pero solo tengo 10. Muy bien, aquí tienes 30. 1 out of 1 is a more generous gift than 10 out of thousands. What can I do for you then? Quiero hablar sobre Sten, el Qunari. ¿Quién jalaste? Soy una guarda gris. Necesito tu ayuda. A Grey Warden? Here? Oh dear. You put me in a difficult position. You must know that Tairn Loghain declared the Grey Wardens to be outlaws. Eso he oído, pero fue Loghain quien traicionó al rey. Tairn Loghain? That is as hard for me to believe as his condemnation of the Wardens. There is a price on your head. Lay low, and I promise to keep your presence a secret. That is the best I can do. Now, if there is nothing else... ¿Puedes proporcionar algún tipo de ayuda a los guardas grises? Quiero hablar sobre Sten, el Qunari al que jalaste. It might have been kinder to execute him, but I leave his fate to the Maker. Why does he interest you? ¿Hay alguna forma de confesarte para que lo libres? ¿Qué es lo que ha hecho? He butchered an entire farmhold. Only one of the youngest hid long enough to survive. The child said his father had found the Qunari gravely wounded and took him in. That kindness was repaid with murder. The bandsman found the Qunari just standing amidst the carnage. He did not resist them. ¿Estás segura que lo hizo porque iba a hacer algo así? ¿Y si esto causara un incidente con su gente? Quiero que lo libres, pues resultarme útil. ¿Hay una forma para convencerte para que lo libres? Then his next victims might count you and me as their murderers. Si lo hago, tú y yo seríamos los asesinos de sus siguientes víctimas. Estaba pensando que podrías liberar bajo mi custodia e intimidar. Creo que deberías considerar tu postura ahora mismo. Supongo que eso es o no. Estaba pensando que podías liberarlo. Por liberarlo bajo mi custodia. Al devolverlo con su gente. And what do you say on this, Liliana? You know your friend better than I. These are unusual times, Your Reverence. With us, the Qunari might do some good. I am sure of it, in fact. Were things not so desperate? Very well, I trust you. Take these keys to his cage and make her watch over you. Thank you, Your Reverence. Your trust is not misplaced. Ok, está bien. Tenemos la llave de la jaula de Sten. Ya tenemos un aliado más. Eso quiere decir que podemos utilizar fuerza bruta con él.
A ver, listo. Pasamos al puente otra vez. You do not truly think I look as my mother does, do you? Have you really been thinking about that all this time? I am simply curious. And not insecure in the slightest, I'm sure. I think I look nothing like her. I don't know. Give it a few hundred years and it'll be a spot-on match. I said that I look nothing like her. All right, got it. Totally different. I see that now. Que rato se pelean. Muy bien, vamos con Sten, el Qunari. You wish something more of me? ¿Quieres algo más de mí? Tomo la llave de tu jaula. Puedo ponerle fin si es lo que quieres. ¿Por qué has acabado aquí? Tengo la llave de tu jaula. I confess, I did not think the priestess would part with it. Confieso que no creía que la sacerdotisa se fuera con ella. ¿Acaso importa? Bueno, buenas. Ya vine. Ya volví. ¿En qué estábamos? Decía... Confieso que no creía que la sacerdotisa se fuera con ella. ¿Acaso importa? Puedes ser libre. Accedió a liberarte bajo mi custodia. So be it. Set me free and I will follow you against the blight. Muy bien, te dejaré salir. ¿Cómo puedes ayudarnos exactamente? I have spent my life in the vanguard. I know war, and your lands need all the help they can get. Muy bien, te dejaré salir. Da igual, puedes quedarte aquí. And so it is done. Y ya está. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. Te seguiré a la batalla y al hacerlo me ganaré la expiación. Yo supongo que bastará. ¿Y qué sucederá si no te conduzco la expiación? Y si me molestas y decido matarte, gracias, Sten, me alegra contar contigo. Then I will find it myself. May we proceed? I am eager to be elsewhere. Ok. Oh, blast it. Nos vemos, Sten. Blast and damnation. Indeed. Blast and damnation. No me marca Sten. No me marca Sten. Indeed. Bueno, espera. Blast and damnation. Indeed. No, no me lo marca. Indeed. Blast and damnation. No me lo marca. Indeed. Ni ni a Alistair, digo. Tendré que cambiar ese mod. Bueno, gente, por aquí lo dejo. Es una breve explicación de lo que está pasando todo aquí. Apenas hubo un poco de batalla por aquí el fondo y todo eso. Ayudamos por aquí, por allá, y tenemos que cambiar esto del grupo. Y ya sería eso todo. Y gracias, gente. Aquí otra vez el seguirme, que es un video, haciendo un video más aquí. Ya no me acuerdo cómo explicarlo, el final de la despedida, pero ya saben, un like y suscribirse, agradece muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.